Za ovu tortu prvo ćemo kuvati fil jer njemu je potrebno vreme da se ohladi. Od 1 litre biljnog mleka odvojit ćemo u jednu šolju otprilike nekih 200 ml. Ostatak mleka sipamo u šerpu i stavljamo na vatru da provri. Dok čekamo da nam mleko provri, u jednu posudu stavimo 160 grama ili 4 kesice pudinga od vanile, a zatim dodamo 5 kašika kristal šećera. Ja ću dodati još i jednu kesicu vanilin šećera i sada ću tome dodati ono mleko što sam ranije odvojila. Sve mešamo da nema grudica. Kada mleko provri, zakuvavamo puding. Mešamo sad dok se ne zgusne, to će biti veoma brzo, tako da nemojte odlaziti od šporeta. Kuvamo sve na srednjoj vatri kako nam ne bi zagorelo i za minut do 2 puding nam se već zgusnuo i sada ga skidamo sa vatre. Čim skinemo sa vatre, dodajemo 100 grama posne bele čokolade. Posna bela čokolada je gold. Ne može baš da se nađe po prodavnicama, ali na internetu ima. Ups. Pošto se čokolada otopila, stavit ću preko stretch foliju. Ostavljamo sad ovako da se potpuno ohladi. Sljedeće što radimo je da pripremamo koru, 200 grama mekog brašna, 200 grama postnog keksa, 200 grama pečenog mlevenog lešnika, 200 do 250 grama šećera i 20 grama ili 2 kesice praška za pecivo. I sad sve to promešamo. Ovdje ćemo zatim dodati 200 grama bilo kojeg svetlog pekmeza, to vam je nekih 6 kašika, 50 ml ulja i 400 ml vode. I sad opet sve zajedno mešamo. Kada sve promešamo i sjedinimo, masa treba da nam je ove gustine. Ako vam je nešto gušća, to zavisi od keksa koji ste dodali, slobodno uspite malo vode. Ja sam odabrala da pravim okruglu tortu, tako da sam ja podelila smesu na 4 dela i svaki deo iznosi približno nekih 370 grama. Dok ovo radim, redna mi se zagreva na 200 stepeni, a kad se zagreje redna i kada stavim ovu koru da se peče, smanjit ću na 180. Prva kora se ispekla, vreme pečenja je 15 minuta, odmah za njom stavljamo i drugu. Kalu pre pečenja možete namazati sa malo ulja da vam se korice manje zalepe. 250 grama omekšalog margarina mutimo sa 100 do 200 grama šećera u prahu po vašem ukusu. Uzmemo zatim ohlađeni puding pa i njega umutimo. Pa sad lepo vratimo opet ovaj umućeni margarin i onda mu dodajemo i 2-3 puta ovaj puding i mutimo sve zajedno. Pokupimo još sve sa ovih rubova i prvi fil nam je gotov. Za drugi fil mutimo 200 grama posnog šlaga sa 250 ml bilo koje mineralne gazirane vode. U mućenom šlagu dodajemo 100 do 150 grama pečenog mlevenog lešnika. I sad kada ovo sve promešamo i sjedinimo i drugi fil nam je gotov. Na tacnu stavimo prvu koru pa nanesemo 1/4 ovog krema od vanile. Sad na vanilu stavimo deo ovog šlag krema. Stavljamo zatim sljedeću koru, od gore opet vanila krem. Kad ja ovo budem poravnala, tamo negdje oko ponoći, onda ću da nosim tortu u frižider. Gle sad ovo. Jao, što sam se smotala. Ovako namazanu tortu nosim nekoliko sati u frižider pa ću je dekorisati